ଆମର ଆଳତି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଳତି କରିବା। ଆଳତି ପୂର୍ବରୁ ଦି ପଦ କହୁଛି ମୁଁ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏ ଦଣ୍ଡ ବ୍ରତ, ଏଟା ଦଣ୍ଡ ନାଚ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଦଣ୍ଡ ନାଚ ନାହିଁ, ଏଟା ଦଣ୍ଡ ବ୍ରତ। ଦଣ୍ଡ ବ୍ରତ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ରତ ଆଉ ବଡ ନାହିଁ। ଏହାଠୁ ବଡ ବ୍ରତ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏମିତିକାର ବ୍ରତ ଗୋଟେ 15 ଦିନ, 17 ଦିନ, 21 ଦିନ, 13 ଦିନ, କୌଣସି ବ୍ରତ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନଥିଲା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ନଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନଥିଲା, ଆଜି ବି ନାହିଁ। କଳିଯୁଗରେ ଆଠୁ ବଡ କୌଣସି ବ୍ରତ ଅଛି କି? 15 ଦିନ, 17 ଦିନ, 21 ଦିନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବ୍ରତରେ ତାକୁ ଆଜି ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଏଟା ଖାମଖିଆଲିର ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁରୁତର ଜିନିଷ, ବହୁତ ବେଶୀ, ବୁଝିଲେ। ବ୍ରତଟାକୁ ବ୍ରତ ଭଳିଆ ମାନିଲେ କେବଳ ଏଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ବ୍ରତ ଖାମଖିଆଲି କଲେ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ସବୁଦିନ ଆଗ ଖାମଖିଆଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ପଶିନି ଏଟା ତାକୁ ଖାମଖିଆଲି ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଉଛି ନାଇଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଜି ଆମର ମେରୁ ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହବା କଥା ସେମିତି ହେଇନି। ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ହେଲେ ବ୍ରତରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିଲେନି। ଆମର ଭାଇ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ହେଇକି ହେଲେ ବ୍ରତରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିଲେନି। ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ବୋଲି। 200 ଲୋକ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ, ଲେକେଟ ମୋମେଣ୍ଟ 50 ଲୋକ ଦେଇ କରିବେ ବୋଲି, ବାକି 150 ଲୋକ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲେ। ଏବେ ବି ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ବାସିବ। ସଂକଳ୍ପ ଜଣ କରିବ ବ୍ରତରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିଲେ କେତେ ଦୁଃଖ। ତା ପାଇଁ ତାର ମା, ତା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ବ୍ରତରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିଲେ। ଆଜିର କଥା, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ମେରୁ ଯାତ୍ରାରେ ସମାପନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏକା ବୁଝୁଛୁ ହେଲା। ଆଖିରେ ଲୁହ ନଥିଲେ ବି ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଆମର ମା ଭଉଣୀ କିଏ ବ୍ରତକୁ ସମାପନ କରିପାରିଲେନି, ବ୍ରତରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିଲେନି, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିଲେନି। ଆସିଲେ ଏଠି ଗାଳି ଶୁଣିଲେ, ଆସିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଅଧିକ ହେଲେ। ବେଲିକି କାଢି ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ? ମାଡ଼ ଖାଇକି ଅଧିକ ହେଲେ। ବ୍ରତ କରିକି କଷ୍ଟରେ କଲେ, ଆଠୁ ଦୁଃଖ କଥା କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତଥାପି ମୁଁ କହିବି, ଏ ଦଣ୍ଡବ୍ରତ ଆମ ମାଟିର, ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ଗୋଟେ ଗର୍ବ, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ହେବା କଥା, ଗର୍ବ କଥା। ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କୃପାରୁ, କାଳୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମ ମାଟିରେ, ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ କାଳୀଙ୍କର ପାଦ ପଡିଛି। ଆମେ ଗର୍ବରେ ଯୋଉଠି କହିପାରିବା ଆମର ବ୍ରତ ଭଳିଆ ସଂସାର କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ, କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ନାହିଁ, କୋଉ ଦେଶରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ଅତି ଗର୍ବର ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କହିପାରିବେ ଏତେ ବଡ ବ୍ରତ ଆମକୁ ଆମ ମାଟିରେ ଅଛି ବୋଲି, ବୁଝିଲା। ବ୍ରତକୁ ବ୍ରତ ଭଳିଆ ମାନନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଧାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ବ୍ରତରେ ସାମିଲ ହବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଉ। ବ୍ରତରେ ସାମିଲ ହବା ପାଇଁ, ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଅର୍ଜିତ ଥିଲେ ବ୍ରତରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ ହେଲା। ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ 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 ବୋଲେ କଷ୍ଟ। ଦଣ୍ଡ ବୋଲେ କଣ? କଷ୍ଟ। କଷ୍ଟ ଦେଇକି କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାଟା ହଉଛି ଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯିଏ କଷ୍ଟ, ରାତି 3ଟାରେ ଖାଇବା, ଏଇଟା କଣ କଷ୍ଟ ନାହିଁ? ଖରାରେ ଚାଲିବା, ଯୋଉ ମାଟା ଭଣ୍ଡା ଆମର ପାଳିକି ରହିଲା, ସେ କାହା ଘରକୁ ଯିବନି, ଗୋଟେ କବାଟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରହିବ, ଏଇଟା କଣ କଷ୍ଟ ନାହିଁ? କେତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ସମାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କଷ୍ଟ ଯିଏ ଦେଇପାରୁଛି ତା ଜୀବନର କଷ୍ଟ ହରଣ ହେଇପାରୁଛି ଯଦି ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରିବ। ଯିଏ ଏଟାକୁ ଖାମଖିଆଲି ଭାବିଛି ଭାବିବ ହେଲା କି। ଆଜି ଆମର ଆଳତି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ବେଶୀ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯାଉନି। ଦଣ୍ଡ ବିଷୟ, ଦଣ୍ଡଟା କଣ, ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ 2 ପଦ କହିବି, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଳତି କରିବା। ନା ଆଳତି କରୁଛୁ, ଆଉ କିଛି କହିବିନି, କହିବି ନା? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଟିକେ ବସ ମା ମାନେ। ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ବୋଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା, ଦଣ୍ଡ ବୋଲେ କଷ୍ଟ। କଷ୍ଟ ଆସିଲା କୁଆଡୁ? କାହିଁକି ଆମେ କଷ୍ଟ ପଡୁଛେ? କଷ୍ଟ ପଡିବାରେ
लक्ष्य कौन उद्देश्य कौन लोक एसी रूम रहा बेले आम जंगल मटी कंटार न खाई न पी पड़ी था देखी गोटे दीटा घर पिला सीधी दांड बसता लोक एसी रूम था केते बड़ कष्ट कथा केबे के मापिच जे मापिच से जानिबा कष्ट है हला आरंभ करिया मां मन कोन हला पाठ तो कष्ट ए छाड़ा 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 रास्ता था ना आम माटीर परंपरा आम गर्व कैसे बासी जो तुम मुंड टी कहीपर पृथ्वी जो ठिया कहीपर आम व्रत भाई व्रत आम जगह ना यहाँ सब समस्त मन रख छोट बोली हम न समस्त आम आज भागी पड़े चाहिए भी किसी है ए कष्टा आसला केमी प्रथम किए आसला केमी है कष्ट विषय दी पचा आम कही आलोचना करदे है धूम्रवर्ण महाकाल जटात्मना नित्यं प्रिये प्रियत्रं समर्पं च शक्तियुक्तं निरामयम् नीलांजन समप्रभ निर्गुणम च गुणधारो कालिस्थान पुरा काली कपाली कुल्या काली कपाली कुल्या प्रथमे तो त्रिकोण के गाइबा को दौड़ी समस्त मन दे शुण निश्चय किसी अनुभव कर प्रकृत कौन होती सुरवाहे सुधी जन के मत होइला सोन जनम के सुधी जन शुणी गोई कुंठ धाम के सुधी जन मझे अच्छे तुम तो से तो 400 फोन कर मत पड़े आस शिव तांडव नृत्य करुले शिव गण को साथ नहीं गणेश तांकर मृदल बाजक थिले बुझिले गणेश को मर्दल रे शिव नाची नाची पाद छेकिले राजा संसार प्रेमी सके लाखर घर सारा संसार गणेश मदल बजाउछन्ति शिव तांडव नृत्य करते हठात गोटे अघटन घटी नाची नाची तांकर पादटा एते जोर पृथ्वी पड़गला बुझिल पदघात रुद सबद सृष्टि हेला पादघात रुद सबद सृष्टि हेला गुड़ीटाए छिटिन बदले बाजिला दौचारण दड शब्दे कपि गला कैलास भुवन दौचारण
दीटा पद कौट आसला शिव जो नाची नाची पाद छेची गला पदाघात द शुभिला ढागुटी गोटे छेड़ी जाकि गणेश मदल को बाजिला से बदुले से डाउन शुभिला दीटा शब्द है द आउ द या पूर्व केबे एमती अघटन घटी नथिला शिव बहुत थर नृत्य करछथि बुझिला निजे शिव आश्चर्य होले एते थर नाच होइछि केबे तेमि आज कि अघटन घटिला संगे संगे ब्रह्मांड ध्यान एहा देखि शिव चकित होइना ब्रह्मा विष्णु ध्यान कले ब्रह्मा विष्णु दुहे दुई साबरकु ब्रह्मा विष्णु दुहे दुई साबरकु दुईटी आकार देले हो भगवते कतो नामकु रखिले संगे संगे ब्रह्मा विष्णु ध्यान कले ब्रह्मा विष्णु असले दीटा शब्द को दीटा रूप दे गले दंड बोला तो अक्षर को शिव कला देले तो अक्षर को गौरी एही परि दंड दुई जाति हेला एही परि दंड दुई जाति हेला एक पुरुष एक स्त्री हो भगते ध्रुव दंड को चारी दंड को ना दे ध्रुव दंड बुझिले दीटा शिव पार्वती अंशर गोटे है द शिवंकर अंश है द दीटा आकार हो से रूपटा को शब्दटा को दीटा आकार कर देले ब्रह्मा विष्णु आसिक बुझिले ब्रह्मा विष्णु हर ध्रुव दंड नहीं पंच पदर भाग करिले ब्रह्मा विष्णु हर ध्रुव दंड नहीं पंदर भाग करिले ब्रह्मा नेले पांच विष्णु नेले पांच ब्रह्मा नेले पांच विष्णु नेले पांच शिवे पांच दंड देले हो भगते संसार दुख हरिले ब्रह्मा विष्णु शिव पांच कष्टा को बांटी देले देखो देवता कष्टा को बांटी देले विष्णु कर पांच दंड दुई दंड नेले सूर्य को चंद्र हे सुधी जन तार नाम हेला भेद दंड हे सुधी जन दंड नेले राजा दंड पुड़ी राजा को देले सुधी जन शून्य दंड वैकुंठे रखिले हे सुधी जन शिव पांच दंड नहीं संसार दुख भरण पाई हे सुधी जन पाट भक्तांकु देले बढ़ाई हे सुधी जन शिवंकर भागरे जो पांचटा कष्ट देले पांचटा दंड पांच भोग है से निजे कौन जगार तो सबुदिन से ध्यान मग्न से पाट भक्ता को देदेले पांचटा दंड पाट भक्ता को देदेले कौन पाई देले
पाटभुक्ता शिव पुत्र ताऊ परे सदा काली संतोष हे सुखी जन ताको हृदय काली कर बास हे सुखी जन बाबूरे कष्ट ने ए कष्ट द्वारा संसार कष्ट हरण हो पारिबो तू आ दायित्व रे रह बोली कहले पाटभुक्तार दायित्व पाटभुक्ता काहा कहयो पाटभुक्तार प्रधान धर्म कोन धर्म को जेबे चिनिबो सादरु सपुरी माता मणिबो हे सुधी जन ताको जस संसारे रहिबो हे सुधी जन जदि आम पाटभुक्ता सी केवल हो पार जदि समस्त को माँ बोली भावी पार सी भुक्ता हाँपा के योग्य नुह 7 वर्ष रु 70 पर्यटन समस्ते आमर 13 पुत्रे समस्ते आमर समस्ते आमर एटी पिले आरंभ करी पिले ए नियम जे पड़ुची शिवंकर आशीर्वाद सबुदिन जीव माँ श्रद्धा सबुदिन आशीर्वाद थी 15 दिन पैसा पकड़े पैसा सरला बस तमें किया धर्म को जेबे चिनिबो सादरु सपुरी माता मणिबो हे सुधी जन तार जस संसारे रहिबो हे सुधी जन कर्म दोषरु जगत ताहा आखि नाही एक पुटिक हे सुधी जन काली कृपारु घुंचिब दुख हे सुधी जन कालींकर कृपा हेले अंध चक्षुदान पाउछि अपुत्रिक पुत्रदान पाउछि ए कथा समस्त भले जानि ना कण शिवंकर एही व्रत सत्य जुग थारु तोली पर्यंत हे सुधी जन दंड पाइले हे बमु कथ हे सुधी जन कष्ट पाइबनी मानसिक पूर्ण होबनी कष्ट पाइथिले ही आम मनस्कामना पूर्ण हो पार निश्चय हो पार है कृष्ण चंद्र गीते कही शिव काली भाव मन को नहीं हे सुधी जन कृपा करी सन्तु मा साई हे सुधी जन कृष्णचंद्र बोले किए जानी ना किए कृष्णचंद्र बोले किए कौन कृष्णचंद्र गीते कही शिव काली भाव मनरे हे सुधी जन कृपा करी सन्तु मा साई हे सुधी जन निर्हंगी विगतंबरम सोम शिवरूढ़ाथी नेत्रपरा करुण लभित बाल जिगम भयदा मुंड सदा
दानहीति विमुक्तकेशम् विजया वन्दे सदा कालिका ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା ସମୟକୁ ଧରିକି ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି କଲୁ
ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ଏ ବର୍ଷ ବି ଦେଖୁ କ'ଣ କରିବା ଆମ ହାତରେ ତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଥାଉ ସବୁଦିନ ରହିଥିବ ନା ଶ୍ରୀ କଳା ରୁଦ୍ରମଣି କି